السلام علیکم ناظرین، آئے ڈالتے ہیں آج کی ایک اہم خبر پر۔ AIMIM کے قائد خواجہ بلال جو کہ کافی سرخیوں میں رہتے ہیں کیونکہ ہمیشہ ان کا ایک دمدار بیان وائرل ہوتے ہی رہتا ہے، تو بہرحال خواجہ بلال کا اور ایک دمدار بیان جو کہ کافی وائرل ہو رہا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ وشو ہندو پریشد، RSS، BJP یہ لوگ اگر مسلمانوں کے خلاف بولے تو کچھ نہیں، اگر ہم بولے تو بولے، ایسا کیوں؟ یعنی اپنے کو آپ دوسرے کو تو، دوسرے لوگ ہماری برائی کر سکتے ہیں تو ہم دوسروں کی برائی کیوں نہیں کر سکتے؟ خواجہ بلال کا سیدھا مطلب یہ ہے۔ تو بہرحال آئیے اسی کے تعلق سے خواجہ بلال نے اور ایک نیا بیان دیا ہے، وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ دیکھو مسلمان، دیکھو ارے کائے کو نہیں بولیں گے مسلمان، برابر بولیں گے، مسلمان ہی بولیں گے، صرف مسلمان ہی بولیں گے۔ کیا آج BJP صرف ہندوتوا نہیں کرتی؟ جب BJP ہندوتوا کرتی ہے تو ہم مسلمان بولنے میں شرمندگی کس بات کی رکھنا چاہیے؟ میں نہیں مانتا۔ آپ لوگ اگر اس سوچ کو اگر آپ لوگ جو ہے نکارتے ہیں وہ آپ کی اختیارات ہے، لیکن میرے بھی اپنے اختیارات ہیں کہ میں تو مسلمان بولوں گا۔ میرے ہندوستان کے اندر ہر کاسٹ والے کی اپنی ایک جماعت ہے، ان کی ایک اپنی جو ہے پارٹی ہے، سکھوں کی ایک پارٹی ہے، ہم اسے انکار نہیں، ان کو ان کی جگہ ٹھیک ہے، سکھوں کی ایک پارٹی ہے، ہمارے دلت بھائیوں کی ایک پارٹی ہے، یادوں کی ایک پارٹی ہے، سب کی پارٹی ہے۔ اگر کسی کی ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے تو وہ مسلمانوں کی نہیں ہے، اور ایک مسلمانوں کی ایک آواز اگر اٹھتی ہے تو اس پہ تنقیدوں کے 100 نشان اٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری سوچ ہے، اس سوچ کو ہم کو بدلنا ہے، اس سوچ کو ہم کو اور بلکہ تنقیدوں سے ہٹ کر ان کی کمیوں کو ہم چھپاتے ہوئے ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ توصیف ہنستے ہیں، کہتے ہیں توصیف کس بات سے ہنسی آ رہی ہے، بات کا جواب نہیں ملا، لیکن ہنسی تو آپ ضرور آپ کی دکھی رہی ہے۔ تو نہیں بھائی، میں لیڈر نہیں ہوں۔ گھر میں اگر 4 بھائی رہتے ہیں تو 4 بھائیوں میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ نا اتفاقیاں ہوتی ہے، لیکن جب اگر کوئی اغیار یعنی باہر والا اگر کوئی ہمارے گھر پہ حملہ کرتا ہے تو ہم تمام کو ایک ہونا بہت ضروری ہے۔ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ہماری کمیونٹی پر، ہماری قوم پر ایک بڑا حملے کی تیاری ڈیموکریسی کے تحت رہ کر وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو ایک انتشار میں برپا کیا جائے، مسلمانوں میں ایک تفرقہ پیدا ہو، مسلمانوں میں ایک 2 ڈیفرنٹ آئیڈیالوجی والے لوگ بنے، تاکہ یہ لوگ آپس میں مسلمان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے لڑتے رہے اور اس کا فائدہ اغیار اٹھاتے رہے۔ حالات یہ ہے کہ ہم نے ایسے حالات دیکھ لیے، ہم نے کرفیو دیکھ لیا، ہم نے بابری مسجد کی شہادت دیکھ لی، ہم نے بہت سی چیزیں، یعنی میں آج کے جو جنریشن کے لوگ ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو یہ سب کچھ دیکھ لیا۔ کیا ہم ہماری قوم کے مستقبل میں جو آج ہمارے گھروں میں جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، وہ بچوں کے ہاتھ میں ہم کیسا ایک ہندوستان چھوڑ جا رہے ہیں، ایک ایسا ہندوستان چھوڑ جائیں گے کہ وہ ہندوستان جس کے اندر نفرتی سیاستیں اعلیٰ عروج پر ہوں، ویسی سیاستیں چھوڑ جائیں گے؟ اور پھر کیا ہم ایسی ہندوستان چھوڑ جائیں گے جس کے اندر ہماری قوم کی کوئی آواز نہ ہو؟ ہم کو اس وقت سوچنا ہے کہ ہم کو کیسے ہندوستان کے ساتھ چلنا ہے، کیسے ہندوستان کو ہم کو مل کے آگے بڑھانا ہے۔ تو ویسے ہندوستان کا جو خواب کبھی مہاتما گاندھی نے دیکھا، کبھی مولانا آزاد نے اس کا خواب دیکھا، کبھی اس کا خواب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی جو کوشش ہے، کبھی انہوں نے اس چیز کی کوششوں کو سوچتے ہوئے آگے بڑھے، ویسا ہندوستان کہ ہم مسلمانوں کی بھی ایک آواز ہو۔ دیکھو ہندوستان کے اندر یادوں کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، کماؤں کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ہر ایک دلتوں کی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ہر ایک یعنی ہندوستان میں جتنے کاسٹ ہے، جتنے ریلیجن ہے، سب کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے۔ اگر ہندوستان میں کسی کی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے تو وہ ہندوستان کی سب سے بڑی لارجسٹ مائنورٹی کی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے۔ آج ہم ہندوستان میں 25 کروڑ کے باوجود بھی ہماری کوئی آواز نہیں ہے۔ جو لوگ کی تعداد 2 سے 4 کروڑ کی ہے، ان کی ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے، ان کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کی ایک سوچ ہے، ان کی ایک آواز ہے جو پارلیمنٹ تک پہنچتی ہے اور اس پہ کوئی کمیونٹی کی طرف سے تنقید نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کی یہ بدقسمتی ہے کہ ہم
वैसी एक पार्टी को ताकत देने से हम पीछे हटते हैं, हम डरते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं हमारी ये सोच हमको नुकसान पहुंचाएगी, ये सोचते हैं कि हमारी ये सोच हमारे लिए कमजोरी की सबब बनेगी। नहीं, ये एक हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हर एक डेमोक्रेटिकल फंडामेंटल राइट रखते हैं हम अपनी आवाज़ भी पहुंचाना चाहिए, उस आवाज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। तो आज वो एक आवाज़ जो बनी है, वो आवाज़ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की शक्ल में पूरे हिंदुस्तान में एक आवाज़ बनी है। उस आवाज़ को हम मुसलमान और ताकतों से उनको जो है आगे बढ़ाना चाहिए, ना ही बल्कि कमियां निकाल के उनकी कुछ कमियों को जो है हिंदुस्तान भर के अंदर बताते फिरने से नुकसान मेरी और आपकी नस्ल का है, नुकसान किसी शख्सियत का नहीं है, नुकसान नस्ल का नुकसान है। आज ये जो एक आवाज़ बड़ी मुश्किलों से जो आगे बढ़ी है, उस आवाज़ को भी और ताकतों से नवाजते हुए और आगे बढ़ाना चाहिए, तो वो आवाज़ ही हमारा मुस्तकबिल बन सकता है। जमात के लिए लोग बहुत सी कुर्बानियाँ देते हैं, बहुत से लोग जमात की मुखालिफत भी करते हैं, और ये आज से नहीं है, मुखालिफत का दौर आज से नहीं है। देखिए, जब पुलिस एक्शन हुआ, पुलिस एक्शन के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ जब आगे बढ़ी, तो हैदराबाद के बहुत बड़े 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 सुरमाए, बड़े बड़े यानी जितने लोग थे हैदराबाद के, चाहे वो लोग तालीमी इदारे से वाबस्ता रखने वाले लोग हो या सहाफ़ी हजरात हो, वो लोग भी उस वक्त जो है यही बर्राते थे कि मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टी की क्या ज़रूरत है। वैसे ही जैसे आज भी बताते हैं, उस वक्त भी मीडिया के ज़रिए मुसलमानों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, थॉट को, सोच को, उसको तनखीदों का निशाना बनाया जाता था। आज सोशल मीडिया के ज़रिए बनाया जाता है। कोई नई बात नहीं है, जमात के लिए तनखीदें कोई नया नहीं है, लेकिन उस वक्त हिंदुस्तान की जब आज़ादी का वक्त था, आज़ादी के वक्त भी यही तनखीदें की गई, आज भी यही तनखीदें की जाएंगी। यकीनन वो लोगों की कोशिशें हैं, उनकी सोच है, उनकी सोच उनकी जगह होगी, रखे उनकी जगह। हमारी ये सोच है कि हम मुसलमान मुत्तहिद होना है, हमारी ये सोच है कि हम मुसलमान तमाम एक जगह जमा होना है। जब तक हम मुसलमान मुत्तहिद नहीं होंगे, हम हिंदुस्तान के अंदर इनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे, यकीनन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बड़ी ताकत के ज़रिए, बड़ी कोशिश के ज़रिए, बड़े एक मंसूबे के ज़रिए, बड़ी उनकी उनकी जो सोच है, वो सोच के ज़रिए ये लोग हमारी आने वाली नस्ल पर हमला करने की कोशिश करते हैं। और अगर ऐसे वक्त हम हमारी नस्ल के हाथ में अगर एक ताकत ना छोड़ जाए, कौन सी ताकत? जमहूरी ताकत, हमारी एक पॉलिटिकल ताकत हम हमारी आने वाली नस्ल के हाथ में देने के लिए हमको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देना बेहद ज़रूरी है। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात को मैंने कहा है कि हर एक की पॉलिटिकल पार्टी है, हमको इनको ताकतें बताते हुए, इनको ताकतों से नवाजते हुए हमको आगे बढ़ाना है, ताकि उन लोगों की भी आवाज़ उठे। कौन से लोग की आवाज़ उठे? बंगाल, मैंने हाल ही में बंगाल देख कर आया हूँ। बंगाल में सीए एनआरसी का जब एहतजाज हुआ, देखिए सोशल मीडिया तो कुछ और दिखाता है, लेकिन हकीकी तौर पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ के ग्राउंड रियलिटी जो हालात है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। सोशल मीडिया के ज़रिए अगर आप कैंपेनिंग होती तो मैं तो ये कहता कि ऐसे कई लोग हैं जो सोशल मीडिया पे अब तक एमएलए भी बन गए, एमपी भी बन गए, लेकिन हकीकत उनकी ये है कि जब सोशल मीडिया से हटकर ग्राउंड रियलिटी पर जब वो इलेक्शन लड़े तो एक कॉरपोरेशन का इलेक्शन भी नहीं जीत पाते, तो ये हकीकत है। तो वैसे ही बंगाल में सीए एनआरसी के एहतजाज में बहुत से सोशल मीडिया ने ये बताते रहे कि बंगाल के लोग एहतजाज करे, ये करे, लेकिन किसी मीडिया ने ये नहीं बताया कि बंगाल में जब सीए एनआरसी का एहतजाज हुआ, गोलियां मारकर वहां पर मुसलमानों को जो है गोलियों के जरिए शहीद कर दिया गया। किसी सोशल मीडिया पे ये बात नहीं बताई गई, लेकिन आज बड़ी अफसोस की बात है, जब हम वहाँ जाते हैं, लोगों से जब सुनते हैं सीए एनआरसी पे एहतजाज करने वालों को फर्जी मुकदमात में डालकर, केसों में डाल के महीनों सालों टीएमसी की हुकूमत, सीपीआई की अलायंस की हुकूमत, कांग्रेस के अलायंस की हुकूमत, ये लोग फर्जी मुकदमात डाल के वहाँ के मुसलमानों को महीनों बरसों जेलों में रखे। वजह क्या है? सीए एनआरसी का एहतजाज। लेकिन ये बताया नहीं गया, बताया फर्जी मुकदमात गया, लेकिन हकीकी तौर पर वहाँ पर
एहतजाज करने वालों को परेशान किया गया, एहतजाज करने वालों को गोलियां मारी गई। अब वैसे मुसलमान अगर अपनी एक आवाज़ मुंतखब करते हैं, अगर वैसे मुसलमान अगर जो है एक अपनी ताकत को अगर जो है आगे बढ़ाते हैं, तो मैं समझता हूं कि वैसी आवाज़ को हम और ताकत देने की ज़रूरत है। हम अपना इलेक्शन लड़ना, वहाँ पर उनको वक्त की हुकूमत चाहे वो किसी की भी हो, उसके सामने मुसलमानों का एक मौखूफ बनना, मुसलमानों की एक हालात को हुकूमत के सामने बयान करने वाले लीडर्स को हम बनाना चाहिए। वही सोच लेकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बंगाल जाते हैं, बिहार भी गए, बिहार में भी बिहार के 5 बिहारी मुसलमान को उठाए और पटना की विधानसभा भिजा दिए। महाराष्ट्र जाते हैं, महाराष्ट्र में औरंगाबाद में 2 एमएलए कामयाब करते हैं, मुंबई की असेंबली भिजा देते हैं, मुंबई से 1 एमएलए कामयाब, मालेगांव से 1 एमएलए कामयाब, ये करवाते हैं। क्या वहां पर कोई हैदराबाद से जाने वाला इलेक्शन थोड़ा ही लड़ता है? नहीं लड़ेगा, वहां के मुसलमान लड़ेंगे। वैसे ही अब बंगाल में भी जब इलेक्शन होंगे तो बंगाली मुसलमान इलेक्शन लड़ेंगे, बंगाली मुसलमान, और वो मुसलमान इलेक्शन लड़ेंगे जो मुसलमानों को सीए एनआरसी के नाम पर गोलियां मारी गई, वो मुसलमान इलेक्शन लड़ेंगे जो मुसलमान इस वक्त बेआवाज बन के बैठे हैं। तो बोलने वाली बात यह है कि बेजुबानों की जुबान बनकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बंगाल जाती है तो लोगों को बड़ी फिक्र होती है कि अब मुसलमान भी बोलना शुरू कर दिया। यह तकलीफ है दरअसल, इस वजह से 100 इल्जामात लगाए जाते हैं। अगर मुसलमान अपनी आवाज़ को बुलंद करता है तो ये लोगों को लगता है कि देखो आगे, देखो भड़काऊ भाषण, देखो ये, देखो मुसलमान, देखो। अरे काहे को नहीं बोलेंगे मुसलमान? बराबर बोलेंगे, मुसलमान ही बोलेंगे, सिर्फ मुसलमान ही बोलेंगे। क्या आज बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व नहीं करती? जब बीजेपी हिंदुत्व करती है तो हम मुसलमान बोलने में शर्मिंदगी किस बात की रखना चाहिए? मैं नहीं मानता। आप लोग अगर इस सोच को अगर आप लोग जो है नकारते हैं, वो आपके इख्तियारात है, लेकिन मेरे भी अपने इख्तियारात है कि मैं तो मुसलमान बोलूंगा। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।